आमच्या फोंडेच्या फायर स्टेशनाक गेले 2 म्हयने जाले स्टेशन इंचार्ज ना। तो पयलींचो ऑफिसर आशिल्लो बाब सुशील मोरजकार हाजी ट्रान्सफर म्हाका दिसता पणजे कितें जाल्या आनी आतां बिचोलेचो ऑफिसर बाब राहुल देसाय हाका हांगा एडिशनल चार्ज दिला। तेन्ना हें जावपाक जायना। येदें व्हडलें फोंडा तालुका आमचें 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आहा प्लस आमकां धारबांदोड्या हातून भितर आहा। तेन्ना येदें व्हडलें हाका आमकां फूल टायम एक ऑफिसर जाय आशिल्लो आनी सुशील मोरजकार वॉज द बेस्ट ऑफिसर। हांव म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता, एका फोनार तो येतालो। हांवें अजून पर्यंत म्हाका दिसता फोंडा फायर स्टेशनाचो 101 डायल केलो म्हाका याद ना। जेन्ना पर्यंत हांगा सुशील बाब आशिल्लो तेन्ना म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन वा प्रमोद सावंता कडेन की जाता तितले बेगीन हांगा आमकां फूल टायम असो ऑफिसर हाडचो। कारण प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा। खंयी आमकां आखांताक पावपी असो आमकां ऑफिसर जाय तो सदांच अवेलेबल आसतलो। आनी म्हाका दिसना काय बाबा बिचोलेच्यान ऑफिसर हांगा येतलो डेली आनी तो फूल टायम हांगा आमकां दिवपाक शकतलो। तुमी फायर स्टेशनाच्या भितर पेट्रोल पंप घालपाक तुमची घाई आसा, पण तुमकां हांगा एक ऑफिसर हाडपाची घाई ना हें म्हाका अजाप दिसता। तेन्ना सगळे फोंडेच्या वतीन म्हजी मागणी आसा की हांगा आमकां फूल टायम ऑफिसर दिवचो।